What are you doing, darling? Oo. Laga. Maglaga man ka. What that? Uy, English. Laga. Nalaga. With bananas. Wala lang tayong cabbage. Cabbage ba? Pichay. Lagay. Pechay. Pechay. Pwede. Then, check ko muna yung binilad kong daing. Okay, daing na bangus. Para magtag-ulan man at aking tanim na mga anong tawag yan? Pechay at saka Taiwan pechay. Para sa nilaga, may paminta na. Oh, bango. Patapos na.